बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज मैं बनाने जा रहा हूं मज़ेदार चिकन हलीम, और हलीम ऐसी के रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ दे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार हलीम कैसे बनती है। लेकिन रुकिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दाल, चना, मूंग, मसूर और माश हमने ले ली आधा किलो, और ये रात को मैंने इसे अच्छे तरीके से भिगो दिया है ताकि सुबह गिलाने में आसानी हो। आधा पाव मैंने ले लिए चावल, आधा पाव दाने ले लिए मैंने बाजरा के। दाने भी रात को भिगो दिए थे और चावल भी। आधा पाव हमने ले लिए गंदम के दाने। यूज़ आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से भिगो दी हैं। ये यूज़ जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अब एक ही बर्तन में तमाम चीज़ें डालनी हैं। रात भिगोने के बाद दालें काफ़ी नरम हो चुकी हैं। हमने डाल लिया इसमें 3 लीटर पानी और लगा दिया आधे घंटे के लिए दम पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। एक बर्तन में ऑयल गर्म करके मैंने डाली 3 अदद प्याज और करना है ब्राउन। लहसुन अदरक आपने मिक्स आधा पाव ले लिया था, इसको हमने साफ करके डाल लिया एक जग में और कर लिया अच्छी तरह से ग्राइंड। जी लहसुन अदरक का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और अब हम देखते हैं प्याज को। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज कितने अच्छे तरीके से हो गया है रेडी। अब मैंने दोबारा 1 कप ऑयल ले लिया। जब ऑयल हमारा हो गया है गरम, और मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। माशाअल्लाह व्यूज़, आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी खुशबू कितनी मज़ेदार है। हमने इसको मुसलसल हिलाते जाना है। लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया है बहुत ज़बरदस्त सुनहरा, और हमने इसमें डाल लेना है चिकन। और चिकन हमने ऐड करना है 1.5 किलो बगैर हड्डी के। चस्ट के पीस लेने हैं व्यूज़, और इसको छोटे पीस हमने नहीं करने, लंबाई में हमने काटने हैं। जितने लंबाई में पीस होंगे हमारी रेसिपी उतनी मज़ेदार बनेगी, क्योंकि हमने बनाने हैं चिकन के रेशे। अगर चिकन के आप छोटे बाइट्स लेंगे तो उससे रेशे अच्छे नहीं बनेंगे। व्यूज़ कोशिश किया करें हलीम में बगैर हड्डी के गोश्त लें, हड्डी वाला गोश्त ना यूज़ किया करें, क्योंकि लास्ट में हम चिकन को चॉप करेंगे तो उसमें हड्डी भी बारीक पीस जाएगी, जो कि मज़ेदार हलीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी तो 1 चम्मच हमने ऐड कर लिया हल्दी का, 4 से 5 चम्मच हमने ऐड कर ली सुरख मिर्च, क्योंकि हलीम हमारी ज़्यादा है तो इसलिए मसाला जात भी ज़्यादा ऐड होंगे। नमक हमने ऐड कर लेना है हस्बे ज़रूरत, और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। दालों को हमने वक्फे से हिलाते जाना है जो हमने दम पे लगाई थी, और उनके गलने का हमने करना है वेट। जी तो अब हम आते हैं नेक्स्ट और अहम स्टेप की जानिब। यही तो वो मसाला जात है जो हमारी रेसिपी में डाल देंगे जान। 4 अदद हमने ले लेनी है मोटी इलायची, 4 से 5 हमने ले ली छोटी इलायची, कुछ हमने ले लिए बादियान के फूल, और हमने ले लिए 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च मेरे पास पीसी हुई थी, आप साबुत भी ले सकते हैं, और इनको हमने पीस लेना है। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से पीस चुका है, और हमने चिकन में डाल लेना है हाफ, और अच्छी तरह से करना है मिक्स। हमने ऐड कर लिया इसमें 1 लीटर पानी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। जब चिकन मैंने निकाल के कर लिया है चॉप, और दालें हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, और दाल को हमने कर लिया ठंडा, और अब हमने कर लिया ग्राइंड। जिस मसाले से हमने चिकन निकाला था उसमें हम ऐड कर रहे हैं दालें, लेकिन इस मसाले का 1 कप मैंने निकाल लिया है क्योंकि लास्ट पे मुझे काम आएगा। दालें ग्राइंड करते वक्त 1 पाव हमने ऐड कर लेना है मैदा, और दालों के साथ ही मैदे को हमने कर लेना है ग्राइंड। जी साथ ही मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ चिकन,
اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے. میدے کی وجہ سے بہت جلدی تھک ہو جائے گی, کہلانا بھی مشکل ہو جائے گا, تو آپ اس میں بے ضرورت پانی ڈالتے رہیے گا. ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کے ریشے کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں. چکن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ایڈ کر لینا ہے اور ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے. اب ہاتھ بالکل بھی نہیں روکنا. اگر ذرا سے بھی حلیم لگ گئی تو ساری حلیم کا ذائقہ بیکار ہو جائے گا. اور اب ہم نے لے لیا ہے فوڈ کلر. فوڈ کلر ہم نے یلو لینا ہے, ذرا سا ہی کافی ہے. ہم نے بس ہلکا سا ٹچ دینا ہے, زیادہ تیز کلر ایڈ نہیں کرنا, نہیں تو حلیم کا کلر اچھا نہیں آئے گا. کلر ہم نے یلو لینا ہے اور ہلکا سا ہی کافی ہے. بس اب ہم نے اس کو ہلاتے جانا ہے. جہاں آپ کو لگے کہ حلیم بہت گاڑھی ہو رہی ہے اور ہمیں ضرورت ہے پانی کی, ہاں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک ڈال سکتے ہیں. ہم نے محسوس کیا کہ اس کو تھوڑا اور کلر دینا چاہیے, تو ہلکا سا ہم نے پانی میں مکس کر کے اور ایڈ کر لیا اور اچھی طرح سے پھر کرنا ہے اس کو مکس. کلر ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں, لیکن درمیانہ کلر حلیم کا اچھا رہتا ہے کیونکہ زیادہ تیز دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا. ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زبردست لک آئی ہے. جی ویوز, شروع میں آئل مسالہ ہم نے 1 کپ نکالا تھا, اب آ گیا ہے ٹائم اس کو اس میں ایڈ کرنے کا. جی ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں آئل مسالہ ایڈ کر لیا. جو مسالے ہم نے کیے تھے گرائنڈ, ہاف ہم نے پہلے ایڈ کیے تھے اور ہاف ہم اب ایڈ کر رہے ہیں. اور ان مسالوں سے ہماری ریسپی میں آئے گا مزیدار ٹیسٹ. اور ان مسالوں میں سے آپ کسی بھی مسالے کو اسکپ نہیں کر سکتے یوز, کیونکہ ہے ہوئی تھا وہ مسالے نے جیرے پان کے ساڑی اس ریسپی جان تے جیرا ایک بار یہ حلیم کھائے گا اور ایک بار تادی تعریف ضرور کرے گا تے تادی ہو جانی ہے بلے بلے. ویوز خوشبو تے انی پھیل گئی ہے. ہن میں تانوں پھر کی دساں, بہتر ہے تسا اس ریسپی نو ٹرائی کرو تے لگ تسا کی پتہ داسی کہ محمد حسین نے تسا یہ ریسپی کیری دیتی ہے. اے مسالے تانوں ریسٹورینٹ والے نہیں دسن گے. ویوز ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھ سکتے ہو کہ ساری ریسپی دی فائنل لک. جو ہم نے فرسٹ پہ براؤن پیاز کیے تھے وہ ہم نے اس کی گارنش کے لیے کیے تھے. ہرا دھنیا مرچ اور پیاز کی ہم نے کر لی ہے گارنش اور ہم کر رہے ہیں اس کو مکس. اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کی ہماری حلیم تیار ہو چکی ہے. چکن کے ریشے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں. ویوز محرم کی یہ اسپیشل ریسپی ہے, آپ اسے ضرور ٹرائی کریں. نان روٹی چاول کے ساتھ بھی یہ سرو ہو سکتی ہے, چاولوں کے ساتھ تو اس کا اور بھی مزہ آنے والا ہے. اگر آپ کو ایسی مزے ریسپی چاہیے تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. اوکے, اللہ حافظ.